Lucasio dice. Puedes ir empezando si quieres. No, sí, sí. Lucasio dice. Y te voy comentando. Ok. Dragon Age Origins, ya haremos el despertar. Esto lo haremos después de Dragon Age Origins. Porque esto es, por así decirlo, la expansión. Que puedes transportar tus cosas del Origins aquí. Vamos empezando. Y viendo un poquito la historia y creando el personaje. Que ahí, a ver, no creo tardar mucho. No soy de las personas que tardan 3 años en hacerse un personaje. Bueno, espérate. Black Desert. Vale. Voy a subir un poco el volumen. Se queda 19, 20, 21, 22. Ahí. Myotismon dice. Myotismon es como es conocido en Occidente. En Japón se llamaba así. Ah. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. Lucasio dice. Por cierto, me acabo de dar cuenta de algo. Hoy hay una bonificación de un 5% para los ogres de tipo planta y dragón. Eso es otra cosa a tener en cuenta. Ah, mira tú. De tipo dragón sería Omnimon, imagino. Y de tipo planta, pues no caigo. De Yogres, It's básicamente. been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. It may even be too late, for I have seen with my own eyes what lies on the Lord horizon. dice. Lord Nidmon es de tipo planta, aunque no sé por qué. Pensaba que sería sagrado. Help us all. What the fuck. Lord Kingmon, tipo planta, ¿pero qué? ¿Ese no es el que lleva una armadura? El trasfondo que elijas determina la historia de las 6 historias. Sí, eso me lo sé de memoria. Vamos a ser Guachina. ¿Cuál era el título de mi directo? Raptaliax, ok. Lucasio dice. El de Frontier que va de rosa. ¡Ah! Vale. No, sí, es tipo planta, Le derrota el tipo fuego. Vale. A ver, vamos a escoger la raza humana, probablemente. No sé si ir pícaro... No, seré guerrero. Lo más probable.
Noble humano. Si fuéramos magos tendríamos el trasfondo de mago. Y si fuéramos pícaros seguiríamos siendo nobles. Vale, es que noble de Astora es goz. Me hace gracia que aquí pone, cuando eres masculino pone varón. Pero cuando escoges femenino pone hembra. Me hace gracia. Podría poner hombre, mujer. Que esto lo cambiaron en el Dragon Age. Bueno, en el 2 no, pero en el 3. En el tercero sí. Ponen hombre, mujer. No ponen varón, hembra. Pero a ver, este era la típica creación de personaje masculino y femenino del año en el que salió Dragon Age Origins en los anteriores. No ponían hombre y mujer, ponían varón y hembra. Era la cosa. Era lo típico. La típica. Noble humano, sí. Somos clase guerrero, ¿no? Sí. Perfecto. Claro, si vamos con otros, aquí, claro, puede ser elfo dalsino, elfo urbano, y si coges enano guerrero, tienes las otras dos. Enano plebeyo, lol, y enano noble. Si escoges mago, tal. Aquí, si escoges mago, tienes esto, y si escoges pícaro, tal. Guerrero. Siguiente. Vale. Nombre. Raptaliax. Vale. Preselección. Necesito buscar una preselección que me llame la atención. Mira, esta me llama bastante la atención. Piel. Intensidad. Recuerdo dice. Recuerdo que en mi colegio también ponían eso en una cosa que había que dar a los padres, porque yo estaba en primaria y no se lo quise dar a mis padres. Y digo no sé Q es la V así que le daré a la M como de sexo masculino, jaja. Sí. Claro. Masculino, femenino, hombre, mujer, varón, hembra. Que varón, hembra, creo que recordar que eso es lo que se suele decir cuando se estudiaba a los animales, que los llamaban varón y hembra, por ejemplo, a los leones y las leonas. León varón, leona hembra, si mal no recuerdo. Vale, que más o menos me acuerdo entre comillas porque a mí me flipaba mucho el mundo animal. A tal punto que tengo un libro de dragones, literalmente. Sé que no existen, pero a mí me flipan una barbaridad los dragones. Creo que no me voy a poner tatuaje, ¿eh? Me parece hasta pocho. Vale, pelo. A ver, el pelazo que me va a llevar mi personaje. A ver, recordemos, es una guerrera. Y no la voy a dejar peliblanca porque si no parece Ciri. A ver, calva tampoco, por el amor de Dios. Calva menos. Más pelo, por favor. Este no me disgusta, el pelo número 3. No, coletillas no, por el amor de Dios. Esto, a ver, no está... parece que estoy haciendo una señora reina, por el amor de Dios. No vamos a ser reyes de nada. No, me quedo con este. Color de pelo. Ah, sí. Color de cejas. Ah, sí. Ojos. Color de ojos. Yo no veo la diferencia en el color de ojos, la verdad. Los ojos en el Origins parece que no tienen sentido, pero bueno.
Boca, déjala como está. Cuello, orejas. ¿Qué? ¿Cómo que cuello, orejas? Mandíbula, mejilla. Bueno, por suerte no está lo que hay en los MMOs, que es tamaño de el torso. No, y hablemos de torso especial de las mujeres, porque literalmente en todos los MMOs está eso. No sé por qué lo hacen, pero bueno. Trasfondo. Ah, espérate. Azulito. Expresión. Bueno, espérate. Esto luego. Miramos así. Así. Distancia de la cámara. Así. Así. Me hace gracia. Voz. Siguiente. Vale, somos guerreros. Hay que recordar eso. Y al ser guerreros, no podemos ir... A ver, destreza también es buena, pero vamos a ponernos aquí. 3 aquí. Y subimos otro de fuerza. Vamos con 17 de fuerza y 16 de constitución. Que la constitución es la vida. Vale. Aquí habilidades. Aquí no es que haya pocas habilidades. Hay suficientes. Podríamos ponernos expertos en combate. Que el personaje ha visto más combates que un soldado veterano. Obtienen acceso a los talentos de armas de tercer grado. Los magos pueden... Vale, podemos. Coerción. Coerción. Dios mío, lo que iba a decir. El personaje es lo suficientemente influyente como para convencer a la gente de que cambie de parecer. La fuerza ayuda a los personajes más imponentes. Iba a decir impotentes. Y la astucia a los más persuasivos. Básicamente, influimos para convencer a la peña. Eso me mola a mí mucho, lo de influir a la gente. Robo. El personaje es lo bastante rápido como para escamotear pequeños objetos de los demás, ya sean amigos o enemigos, siempre y cuando no estén demasiado alerta. Vale. Trampas. Ha aprendido a construir señuelos y trampas. Supervivencia. El personaje puede detectar la presencia de criaturas cercanas que sean de menos nivel que él. Esta habilidad también le da una pequeña bonificación a la resistencia a la naturaleza. Vale. El personaje puede elaborar pociones. A ver, podemos hacer venenos. No voy a hacer venenos con este personaje. Yo hago venenos con pícaros. Vale. Vamos a ser influyentes a las personas. Convencer a las personas. Vale. Y ahora se vienen 2 puntitos. Que aquí son, por así decirlo, skills. Tenemos skill de guerreros. De 2 armas. De arquería. De arma y escudo. Y a 2 manos. Por ahora no vamos a llevar armas a 2 manos. Vamos a llevar espada y escudo. O sea, arma y escudo, mejor dicho. Pero también me interesa esto. Requiere 2 de destreza el personaje en la lucha con 2 armas y ahora tiene una bonificación de daño casi normal con el arma de la mano torpe. Vale, podríamos llevar doble espadita siendo guerreros. Barrido de... Vale. Pillamos esto de 2 armas de guerrero. Gracias al entrenamiento y la constancia, el guerrero ha ganado más salud y ha reducido el valor de cansancio por utilizar aptitudes cuando lleva una armadura. Vale, esto me llama mucho la atención. Lo de ser poderoso. Vale, terminaremos llevando a 2 manos
armas. Y aparte vamos a pillarlo de 2 armas también. Vamos a darle. Dificultad. O lo vamos a jugar en normal. No quiero calentarme demasiado. De normal lo podría jugar hasta en difícil. Pesadilla ni de Blas. Para una primera partida, ni de Blas. Una primera partida que es realmente va a ser mi primera partida intentando pasarme el juego. Que nos lo vamos a pasar 100%. Va a ser mucho tiempo, eso ya lo sé. Va a haber algún romance con algún personaje. Bueno, solo con un personaje. Hay otro personaje que no podemos romancear con un personaje femenino, pero bueno. A ver. Has stewarded the lands of Highever, earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True. That we both had less grey in our hair then, and we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pop, I didn't see you there. How? You remember my daughter? I see she's become a lovely young woman. Pleased to see you again, my dear. Señor, no intente ligar conmigo. No sé si te has fijado, pero si haces las misiones secundarias de hoy te dan puntos para que a tu personaje le puedas comprar algo en la tienda de ropa XD. Misiones secundarias de hoy te dan puntos para que a tu personaje le puedas comprar algo. Hoy vi que tenía como 175 puntos de ropa, pero no tenía suficiente. Creo que te piden 200. No he mirado las misiones secundarias de hoy, también te digo. Luego las miro. Vale. Nos ha dicho esto. Encantado de volver a verte, querida. ¿Me habéis traído aquí por alguna razón? Lo mismo te digo, tía. ¿Está tu familia aquí? Al How. Entonces no partís esta mañana. ¿Está tu familia aquí? Al How. Oh no, I left them in Amaranthine, well away from the fighting in the south. They do send their best wishes. My son Thomas asked after you. Perhaps I should bring him with me next time. Vale. Si escoges mujer, la descendencia de este señor es hombre. Pero si escoges hombre, es mujer. Es muy gracioso esto. Esto no me lo esperaba. Que cambiara, por así decirlo, el género del personaje del hijo de este señor. Vamos a preguntar con qué fin. To what end? She says. So glib, too. She's just like her mother when she talks like that. See what I contend with, Hal? There is no telling my fierce girl anything these days. Make her bless her heart. No doubt because you've trained her as a warrior. How unique. At any rate, Pop, I summoned you for a reason. While your brother and I are both away, I'm leaving you in charge of the castle. Vale, el castillo lo va a dejar a mi cargo. ¿Cómo? ¿Por qué no puedo ir a la guerra con Fergus y contigo? I'm certain you'd more than prove yourself, but I am not willing to deal with your mother if you join the war. She'd kill me if I let you go. She's already twisted into knots about Fergus and me going.
What the fuck, si no me dejas ir, yo te mataré. Esta opción no la había visto, ¿eh? No es justo, yo también quiero luchar. Muy bien, cumpliré tu voluntad. Si no me dejas ir, yo te mataré. ¿Probamos esto? No. Deja que hable con ella, yo la convenceré. I doubt that. You know your mother, and she made it clear there is no debate. This is no needless task. I ask you to take a great responsibility. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away? Yes. There's also someone you must meet. Please, show Duncan. It is an honor to be a guest within your hall. El de la introducción. El guardia gris. You didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. Él me dijo que era en una orden menor sin ninguna importancia. Ya. Va a ser gracioso por decir esto. Vale, dice. Vale, es cierto, te dan 185 y son 240. Ahí está, entonces lo hice yo hoy. Without them, the Darkspawn would have killed us all in the first blight. You are the only reason men still live in Thedas. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your daughter Lucasillo dice, tal vez en un futuro se puedan conseguir de otra manera. Puede ser. I have not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? And don't strain my patience. In the meantime, find Fergus, and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. We must discuss the battle plans in the south. Be a good lass and do as I've asked. We'll talk soon. Como me encanta tocarles las narices. Vale. Me gusta moverme con esta cámara. Vale, abrimos la puerta. Tenemos códice. Tenemos nuevas cosas. Ahora lo miraremos. Pero primero vamos a investigar cada puerta. Si hay cofre... Mira, aquí hay un cofre. Suprima. Vale, no somos pícaros, entonces. Pepoclo ahí. Al no empezar como pícaros, no puedes, por así decirlo, recolectar todo lo que existe aquí. Vale, aquí es donde estaban estos. Buenas tardes. Sí, tal vez en un futuro se pueda conseguir de otra manera. ¡Ojo! Madre. Prepare a place for us. Redeem our world from sin. Forgive our transgressions. Maker, forgive us all. Have you come to pray for your brother and father? I'd be happy to ask for the Maker's blessings with you.
De hecho, el Hacedor es, por así decirlo, el dios de este universo. Sería muy de agradecer, Madre Malon. Please, child. Call me Malol. I've known you since you were a wee babe after all. Creator of the sky, the land, and the sea. Hear your people in our time of need. Que el Hacedor nos proteja a todos. Let no man have cause to fear the shadows. Let their souls be lifted upon your return. So let it be. Que el Hacedor nos There perdone. now. I'll be keeping a vigil tonight. You're welcome to come. There are many more who must receive the Maker's blessings before they leave. If you would excuse me. ¿Podría responderme I alguno? cannot. Many await my attendance before they march into the unknown. We shall talk once the soldiers have departed. Ok. Tenemos ya la información del Hacedor. ¿Alguna puertecita por aquí? Sí, esta. Fuck. As you desire. Oh, my lady, we were just, Jugando a las cartas. well, the treasury's safe. I'm not even sure why the Terran stationed us here. No os preocupéis por eso. Siempre No, my cuestiones lady, tus... of course not. Haré la vista gorda por Yes, esta my vez. lady. Thank you. We won't forget this. No hay cofre. Altos baguetes. ¿Quién es There este? you are. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Yo también te saludo, Sir Gilmore. Pardon my abruptness, my lady. It's simply that I've been looking everywhere for you. I fear your hound has the kitchens in uproar once again, and is threatening to leave. Your mother disagrees. She insists you collect the dog, and quickly. You know these Mabari hounds. He'll listen to his mistress, but anyone else risks having an arm bitten off. I'm not willing to test that. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? Your mother was quite specific. Unless the castle is under attack, you get that dog before doing anything else. Her words, not mine. Before we go, my lady, might I beg a question? I've heard from several people that a Grey Warden is here. Is that true? Then, is it also true that this Grey Warden was asking after me? As you wish. Although it's going to drive me mad until I find out. Can you imagine? Me, a Grey Warden? It would be everything I've dreamed of. Of course, I shouldn't get ahead of myself. Pardon my outburst. ¡Hala! Nuestra dice. Nuestra guild ya es nivel 3. Good evening, my lady. La mía igual ya llegó a level 3. Ojo. Puertecita. Cofre. Ni cofre ni leches. Bueno, vamos a hablar con el señor este. Hello, Mud. By chance, I am beginning to teach these young squires about your family's history. Do we have to? History is boring. Boys, you are referring to the Kuslands, the very family in whose castle you live. Show some respect. Y tú sigues siendo el mismo maestro estricto de entonces, por lo que veo. If the mind is not exercised, it withers just as the body does. Perhaps you'd care to join me in teaching the lesson?
Desde luego, con mucho gusto. Wonderful. Oh, the Cousland history is long indeed. Where shall we start? ¿Cuándo se fundó nuestro linaje? Vague. But the Couslands became Tierns during the Black Age. Is that familiar, child? Lucasillo dice. ¿No está invadiendo de nuevo tu líder? La ha tomado con nosotros XD. No sé por qué. Igual tiene alguna guerra interna con vuestro líder. Puede ser. Sí, algo recuerdo sobre una edad. Every day I pray to the Maker that my lessons will stick, and every day he tasks me anew. At that time, your family held only the minor title of Ban. When the werewolves reached this area, Ban Mather Cousland organized a curfew and patrols within the city. Several other local bands supported his efforts by swearing oaths of fealty, making him their Tiern. También puede... No sé si fuisteis vosotros, pero ayer, creo que fue por la mañana o por la tarde, nos había invadido una guild, pero no me acuerdo el nombre. No sé si era la vuestra o otra diferente. Well, I'm glad some of my lessons don't disappear into that yawning chasm between your ears, young lady. I expect one who holds sway over the lives of others to keep a sharp mind, as does your father. At any rate, your family has held the tournure of High Ever since before King Calenhad united Ferelden. In fact, Tierna Elethea Cousland battled Calenhad to maintain High Ever's independence. The Couslands are ardent royalists now, but at that time, Calenhad was unknown and considered dangerous by many. When Calenhad's army reached High Ever, Tierna Elethea led the local bands against him. Obviously, Calenhad won. Calenhad wished to unite Ferelden, not conquer it. After Elethea's men were defeated, Calenhad asked her to swear fealty. The boulder where they held council still stands today as a memorial of that event. Hable de nuestras relaciones con el Al-How. The history between the Couslands and the House reaches back to the Orlesian occupation. ¿Cuándo ocupó Orlais la tierra de Pináculo? During your grandfather's rule. Of course, Orlais found it difficult to hold these lands. During the Antes dice. Antes de un cofre sorpresa me dieron un Grapuleomon de 63 XD, para eso no me lo des. A ver, te sirve como alimento para subir otro Grapuleomon que te salga mejor. Your grandfather openly supported the rebellion, but Howe sided with Orlais. Your family was forced to seize Harper's Ford before it was all over. The Howes eventually joined the rebellion, when all of Ferelden united behind King Merrick and General Logain, just as now we united behind Merrick's son, King Kaelin, to fight the Darkspawn. Eso lo determina el 5. Thank you for indulging an old man. Oh, does that mean we have to listen to you now? Silence! I will not have you two becoming smart-mouthed hooligans. Perhaps you should go. I doubt they need any more distraction. I'm just going to settle in here and apparently just talk to myself. Vale, ya hemos investigado esto. Pues solo queda subir. Ah, creo que aquí es donde está nuestra madre. My dear Bryce bought this pack from Orlais last year. The Marquis who gave it to him was drunk, I understand, and mistook Bryce for the king. Ah, here is my daughter, along with Sir Gilmore. Tell me, Sir Gilmore, has my pup collared that dog yet? Not just yet, your ladyship. Darling, do take care of that. That malodorous hound of yours is an excellent protector, but he drives Nan to distraction.
Padre me mandando... Puede que necesitemos una nueva cocinera. You're talking about the woman who helped raise you and your brother. Don't be unkind. Sir Gilmore, see that it gets done. As your ladyship commands. Good. With any luck, I'll be able to feed my guests before the end of next week. Darling, you remember Lady Landra? I think we last met at your mother's spring salon. Me alegro de volver a veros, mi señora. Pues claro, me alegro de volver a veros, mi señora. You're too kind, dear girl. Didn't I spend half the salon trying to convince you to marry my son? And made a very poor case for it, I might add. You remember my son, Dyron. He's not married yet either. Don't listen to her. It's good to see you again, milady. You're looking as beautiful as ever. Gracias. And this is my lady in waiting, Iona. La doncella. Something, dear. It is a great pleasure, my lady. You are as pretty as your mother describes. And she says that after seeing you whacking stuffed men in the courtyard, sweating like a mule. Your daughter's prowess with the blade is most impressive. I was quite the battle maiden myself in my day. But I think it was the softer arts that helped me land a husband. All evidence to the contrary. I think perhaps I shall rest now, my dear. Dyron, I will see you and Iona at supper. Perhaps we'll retire to the study for now. Vale, se retira. Your ladyship. Sir Gilmore. Perfecto. Por aquí tenemos más zonas. Y vale, aquí no hay absolutamente nada. Voy a echar un guardado. Guardar partida en Raptaliax. Vamos a terminarnos básicamente el tutorial. Good evening, my lady. Es por abajo, pero quiero primero abrir estos lugares. Vale, es ahí. No podemos ir ahí. Esa parte ya fuimos. Vale, pues vamos a hablar aquí. Get that bloody mud out of the larder. But mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll skin both of you useless elves. I swear it. Calm down, good woman. We've come to help. You and you. Your bloody mongrel keeps getting into my larder. That beast should be put down. Quizás sea mejor sacrificarte a ti. What? That monster is in my larder, slobbering all over the bacon, and you're insulting me? Oh dear. Mistress, calm down, please. That's it. I'll quit. Inform the turner. I'll go and cook at some nice estate in the Banorn. Nan, please. We'll get the dog. Calm down. Just get him gone. I've enough to worry about with a castle full of hungry soldiers. You two, stop standing there like idiots. Get out of the way. A ver. Oh, look at that mess. How did he even get in here? ¿Estás intentando decirme algo, chico? He does seem like he's trying to tell you something. Wait. Did you hear that? Escribe el nombre para el perro. Bueno, se viene. Estaba bastante más que claro. Ya está, ¿no? Anda que no había ratas.
que es ese, ¿no? Perfecto. Giant rats? It's like the start of every bad adventure tale my grandfather used to tell. Your hound must have chased them in through their holes. Looks like he wasn't raiding the larder after all. Eso parece, sí. Those were rats from the Kokari wilds. Best not to tell Nan. She's upset enough as it is. But seeing as you've got your Mabari well in hand, I'll be on my way. I'm to prepare for the arrival of more of the Arl's men. Vale, salgamos fuera. There he is, as brazen as you please, licking his chops after helping himself to the roast, no doubt. La verdad es que estaba defendiendo la despensa de las ratas. Unas ratas enormes. No es tan balonán, es un perro y se porta como tal. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que vamos a decirle la verdad. What? Rats? Not the large grey ones. They'll rip you to shreds, they will. See, now you've gone and scared the servants. I expect those filthy things are dead. Sí, las ratas están muertas. La verdad es que mi fiel sabueso de guerra se ha asegurado de que no hubiera peligro. Oh, I bet that dog led those rats into there to begin with. Oh, don't even start with the sad eyes. Soy inmune a tus encantos, verás. Here then, take these pork bits and don't say that Nan never gives you anything. Bloody dog. Thank you, my lady. Now we can get to work. That's right, you two. Quit standing about. Ojito. Vale. Guardemos por aquí. Y vamos a dejarlo por aquí. Como un primer punto de ver cómo va el juego. Mañana continuamos con este jueguito, ¿eh?